I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Kaya samahan nyo ulit ako, tayo mag-update dito sa uhayan ni Papa Tams TV. Yan, abangan nyo po, mag-new arrival na naman po si Papa Tams sa April 7. Yan, syempre bago natin simulan ng video, kung napadaan ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na at pakipindot na rin ang bell button para ma-update ka sa ating mga video ang ina-upload. Tara, simulan na natin, huwag na natin patagalin ito. Let's go! Right, yung mga idol, lahat pala ng mga sapatos ni Papa Tams TV naka-sale na po, less 30% off. Ayan, dami pang pagpipilian. Let's go, simulan na. A few moments later. Right, and to guys, so unahin natin dito sa Adidas NMD. Ayan, napaka-solid, ganda ng colorway niya. Goods na goods pa yung ilalim, wala pa siyang upod, wala pa siyang punit. Tapos ang size nito, size 11.5. Yan ba, magustuhan nyo to. Lahat ng mga sapatos naka less 30% off na. Yun ganda na ito, pamor mo. Ang price niya 1,285 lang Yan, mahal sa Adidas outlet to mga idol 1,285. Naka less 30% off pa. Yan puntahan nyo na to, size 11.5 Adidas NMD. Wow. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Dunk Panda. Ganda pa nito goods na goods pa yung ilalim solid yung mga shoes ni Papa Tams TV. Tapos ang size nito, yan, size 8.5. Yan ganda ng quality niya yan, check natin yung pares niya. Alright, nan ito 1,585. Yan, less 30% off. Yan puntahan nyo na to mga idol Tapos ito naman, sunod natin tong Air Force 1 na med. Ayan na low cut pala. Ayan 1,880. Ayan, size 9.5. Ayan ganda ng colorway niya Lakers colorway. Ayan, ito yung pares niya mga idol Alright ito lang, may kunting heel drag lang siya, konting-konti lang. Ayan, pwede pa naman pamorma. Ayan, 1,880 less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin tong pang jogging pamorma, pwede Nike Monarch, Air Monarch. Yan, size 8.5. Yan ang price niya 1,285 lang goods na goods pa yung ilalim mga idol Alright, ganda pa ng colorway niya. Yan, ito yung pares niya Alright, goods na goods pa 8.5. Yan, sa mga 8.5 dyan Yan less 30%. Yan, ito mga idol sunod natin tong napakaganda na ito, Nike Air Max 97. Size nito, size 8. Yan goods na goods pa to mga idol puti pa yung air sole nyo. Tapos goods na goods pa yung ilalim, minimal heel drag lang siya. Size 8. Yan, check natin yung pares nya mga idol. Yan, 1,685 lang 1,685 less 30% off pa Yan ganda na ito, pwede pa, solid pa. Yan, size 8. Tapos ito naman, sunod natin itong Nike Blazer na low. Ganda ng colorway din na ito. Ito, kunting linis lang, medyo may kunting dumi lang. 1,285 size 9.5. Ganda ng colorway. Yan goods na goods ping ilalim. Yan, ito yung pares niya mga idol
Ganda po, oh. Solid na ito, oh. Tapos ito naman sa mga naghahanap ng A6 Inochic. A6, yan, oh, A6. Alright, yan po, 1285 lang, less 30% off. Yan, oh. Pang ano siya, pang soccer. Yan, oh, iba yung ply nyo. Yan, ang size nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo ito mga idol, oh. Tapos ito naman, sunod natin itong Nike Roshe Run. Yan, 1285 less 30% off, size 9.5. Yan, oh, goods pa, andyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo ito, ang gaang na ito, mga idol, oh. Goods pa yung ilalim. Yan, baka magustuhan nyo ito, 1285 lang. Tapos ito naman, sunod natin itong J1 na patent leather. Ganda na ito, size 7. Yan, oh, baka magustuhan nyo ito, goods na goods pa. Ganda ng lace nyo, parang tinay-dye. Yan, size 7. Yan, okay pa yung ilalim, oh, goods na goods pa. Yan, check natin yung pares nya, andun yung price. Yan, ito yung pares nya mga idol, oh. Yan, wala siyang price. Yan, tingin ko mga ano lang to, mga 1, 2 or 1, 5 ganun. Yan, oh. Wala siyang price yan, tanong nyo lang dito. Goods na goods pa to mga idol, oh. Size 7. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike na pang running. Yan, Nike React. Ganda rin na ito. Size na to, check natin. Alright, yan, size 8.5. Hanggang na ito mga idol, oh. Yan, oh. Okay pa yung ilalim nya, kunting linis lang. Yan, ba magustuhan nyo to. Yan, check natin yung pares nya. Alright, yan, ito mga idol, ganda pa na ito. Yan, 1585. Yan, ba magustuhan nyo to, less 30% off. Ito naman, sunod natin tong Adidas. Yan, ganda rin na ito, pamorma mga idol, oh. Size ano to, size 7.5. Yan, oh, goods pa yung ilalim. Check natin yung pares nya. Yan, 1585 din. Yan, 1585. Yan, oh, pwede pa to, oh. Goods na goods pa, oh. Ganda ng kulay nyo, simple lang. Ito pa, another J1 na Panda colorway, 1285 lang. Yan, oh, may konting heel drag lang siya. To, wala naman. Yan, size 8. Yan, sa mga size 8 yan, oh. Yan, ba magustuhan nyo to, 1285 lang. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1 na React. Yan, ganda na ito, oh. Hologram siya. Yan, oh, nag-iiba-iba. Size nito, size yan, size 7. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. Ganda pa, oh, solid pa yung ilalim, gum sole pa siya. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. Check natin yung pares nya. Alright, yan, oh, goods na goods pa to mga idol, oh. Ganda pa, oh, suede. Yan, ito yung pares nya, wala siyang price. Tingin ko mga 1 to lang to, mga 1285. Yan, less 30% off pa. Yan, baka magustuhan nyo, gusto pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike SB collaboration ng Off-White. Yan, size 8 naman to. Yan, oh, may kunting heel drag lang siya, minimal lang. Yan, baka magustuhan nyo to mga idol, oh. Goods na goods pa, oh. Nike SB X Off-White. Yan, ito yung pares nyo, 1585. Yan, 1585 less 30% off. Yan, oh, goods na goods pa, pwede pa, pamorma. Yan, check natin yung size. Alright, yan, size 8 mga idol, oh. Ganda pa, oh. Ito naman, sunod natin tong Nike M2K. Ganda rin ang colorway na ito mga idol, oh. Andiyan pa yung original insole nya, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole shape. 1580. Yan, oh, goods na goods pa yung ilalim. Tapos size 8. Yan, size 8 to mga idol. Yan, ito yung pares nyo, goods pa, oh. Quality pa to, oh. Alright. Tapos ito, another Nike. Yan, oh, Nike Air Max. Yan, may nakalagay swoosh. Yan, size 8 naman to. Yan, ilalim nya, goods pa, wala pa siyang kaanong upod. Tapos check natin yung pares nya. Alright, yan, 1285 lang to, size 8. Yan, oh, ba magustuhan nyo to, oh. Naka less 30% off na. Sugod na kayo rito. Tapos ito naman, sunod natin tong Pine Green na J1. Ayan, oh, size ano to, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo lang, 1285. Yan,
Yan, goods pa yung ilalim. Wala pa siyang kaupod-upod. Yan, baka magustuhan nyo, less 30% off. Tapos ito naman, sunod natin tong Nike SB. Yan, ganda rin ng colorway na ito mga idol. Tapos okay pa yung ilalim, goods na goods pa. Yan, baka magustuhan nyo to. Check natin yung size. Alright, yan, medyo malalim. Tingin ko mga size 8 to mga idol. Yan, baka magustuhan nyo to. Check natin yung pares nya. Yan, ito yung pares nya mga idol, 1685. Yan, yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods pa, pwede pa pamorma. Ito mga idol, ganda rin na ito, 1285 Adidas hanggang, pwede siyang pamorma, panjogging. Yan, okay pa yung ilalim nyo, wala pa siyang gaanong upod. Yan, baka magustuhan nyo to. Ang size nito, check natin. Yan, size 8. Yan, size 8 to mga idol. Yan, ganda po, quality po, quality condition pa siya, suede material pa siya mga idol. Ito pa, napaka solid din ito, Nike Air Zoom Pegasus 37 mga idol. Ayan, goods na goods pa to. Ayan, solid pa yung ilalim. Tapos check natin yung size 8. Yan, size 8, sa mga size 8 yan. Ganda pa na ito, pwede pa, goods na goods pa. Ayan, pang running, Nike Air Zoom Pegasus. Ganda ng colorway, goods na goods pa, wala pa siyang upod. 1585, less 30% off. Ito pa, napaka solid din na itong Nike Dunk. Ayan, solid din na ito, ang ganda. Ganda ng quality na ito mga idol. Ayan, solid pa yung ilalim, wala pang upod. Tapos size nito, medyo malalim mga idol. Yan, size 8.5. Sa mga size 8.5 niyan, ganda ganda ng colorway niya. Yan, ito yung pares niya. Yan, ganda. Yan, ang price, wala siyang price. Yan, siguro mga 1,585 to or mga 1,285. Yan, kung gusto nyo to, puntahan nyo na agad. Ganda, solid, panalo to. Ito pa, napaka solid na Nike Waffle. Ganda ng colorway na ito mga idol. 1680. Yan, goods pa yung ilalim, may konting heel drag lang siya, to wala naman. Tapos ang size nito, yan, size 8. Yan, size 8 mga idol. Ang ganda, solid pa na ito. Yan, ito yung pares nyo. Alright, ganda pa na ito, 1680, less 30% off. Ito naman, another Nike SB Oliver. Yan, Oliver, ganda, suede material. Yan, size 8.5. Yan, kompleto pa, andyan pa yung original insole nya. Yan, 1685. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na agad, less 30% off pa. Yan, yan, madaling kausap si Papa Tams TV sa pagpapatawad mga idol. Yan, goods na goods pa to. Ito pa, another Adidas. Yan, napaka-solid na ito mga idol. Size nito, check natin. Ito ng colorway nyo, pogi rin. Size 7.5. Yan, ganda, solid pa to. Price nya, check natin sa kabila, pares. Yan, ito yung pares nya mga idol. 1,285 lang, 1,285, pogi shoes. Alright, to mga idol, sunod natin tong napaka-solid na Nike Air Zoom Pegasus 38. Yan, para siyang may collaboration. Yan, may nakasilip na mata. Yung sinong yan, cartoon character. Yan, baka magustuhan nyo to. Goods na goods pa to mga idol. Size 8.5. Yan, solid po. Wow, 8.5. Yan, ito yung pares nyo, 1885 lang. Alright, solid pa na ito. Hindi totoo yan. Tapos ito mga idol, solid din na itong Jordan shoes na to. 1685, size 9 naman to. Yan, kunting linis lang siya, medyo may kunting dumi lang. Yan, may kunting heel drag to, minimal lang. Yan, ba magustuhan nyo to, size 9, 1685, less 30% off. Ito po, may isang Nike SB Oliver pa rito. Yan, 1585 naman to. Size nito, size 8.5. Yan, baka magustuhan nyo. Kompleto pa, andyan pa yung original insole nya.
Yan, goods pa yung ilalim, oh. Yan, baka magustuhan to mga idol, puntahan nyo na agad. Naka less 30% off. Yan, ito yung pares nyo. Good pa to, pwede pa. Ito naman, sunod natin tong Kobe shoes. Yan, oh. Off nga lang siya, pero good po. Ganda rin, ano, 1,285 lang. Yan, less 30% off. Size 8. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, gunting heel drag, toe drag lang siya. Ito naman, sunod natin tong J1 na bread. Yan, bread toe. Yan, 1,285. Pambata siya. Size nito, size 6.5. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, okay pa yung ilalim. Goods pa. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike M2K. Yan, ganda ng colorway. Kaso may kunting sole set na nga lang siya sa toe. Yan, baka magustuhan nyo lang. Pa-repair nyo lang, oh. Kunting dikit lang to. Yan, ang ilalim niya, goods po. Wala pa siyang upod. Yan, size 7. Ito yung pares niya mga idol, oh. Yan, size 7. 1,285 lang. Yan, oh. Ito naman, sunod natin tong Nike Air Force 1. Ganda ng shoes niya mga idol, oh. May mga glitters pa siya. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, may kunting heel drag. To, wala naman. Yan, baka magustuhan nyo to. Size yan, size 7Y. Yan, oh. Ganda, oh. Solid pa. Yan, ito yung pares nyo. 1,685. Less 30% off. Yan, ito naman sa mga naghahanap ng Mizuno. Yan, oh. Solid pa na ito mga idol, oh. Yan, okay pa yung ilalim nyo. Yan, minimal heel drag, toe drag lang siya. Tapos ang size nito, yan, size 28. Yan, size 28 euro. Yan, mga size 9 to mga idol. Yan, yan, Mizuno. Tapos ito, sunod natin tong Yeezy na Adidas, size 8.5 naman to mga idol. 1,585. Yan, ito lang, may kunting dumi lang siya. Yan, laban nyo na lang. Yan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Size 8.5. Yan, oh, baka magustuhan nyo to. Yan, goods pa yung ilalim, oh. Yan, 1,585. Check na rin natin yung pares niya. Alright, ito, oh. Solid pa, oh. Goods pa. Tapos ito naman, sunod natin tong Anta shoes na Clay Thompson. Ayan, oh. Solid mga idol, oh. Ayan, oh. Magustuhan ito, 1,585 less 30% off. Ayan, wala pa naman siyang punit, wala pa siyang sole set. Sign of usage lang. Ayan, oh. Size 8. Ayan, oh. Goods pa yung ilalim. May kunting heel drag lang siya. Toe, wala naman. Ayan, Clay Thompson Speed Fiber. Yan, ito mga idol, sunod natin tong J1. Yan, oh. May kunting heel drag lang siya. Ang price niya 1,285. Yan, oh. Ganda ng colorway, oh. Medyo maliit nga lang to. Yan, oh. Okay pa yung ilalim niya. Tapos size nito, yan, size 8. Yung size 8. Yan, oh. Magustuhan to, size 8. 1,280 less 30% off. Tapos sunod natin tong Jordan Zion. Ayan, oh, Jordan Zion, napakalaki. Yan ang price niya, 2,200. Yan, sa mga big size dyan na paa. Yan, dati siyang 3,800. Yan, 2,200 na lang, less 30% off. Size nito, yan, size 14. Yan, oh, pang paa ng NBA, PBA. Yan, oh, Jordan Zion. Yan, oh, may kunting heel drag, toe drag lang siya. Yan, oh, pwede po. Yan, ba magustuhan nyo to, 2,200 less 30% off. Yan, ito naman, sunod tayo na itong Giannis na Nike Freak. Yan, 1,685. Yan, ito lang. Yan, oh, may konting sole set lang siya sa toe, pero yun lang ang issue niya. Yan, size 9.5. Yan, oh, magustuhan nyo to. Ganda ng colorway, oh. Yan, oh, solid pa yung ilalim nyo. Yan, ito lang, konti lang, oh, minimal lang yung ano niya, sole set. Yan, ito yung pares niya mga idol, oh. Yan, ito wala, oh. Yan, oh, ganda ng colorway na ito. Yan, size 9.5 Nike Freak. Ito pa, sunod natin tong Under Armour na Stephen Curry. Ganda rin ng colorway na ito mga idol, oh. Yan, check natin yung size na ito.
Alright, yan. Size Euro 40. Yan. Yan, size 7 sa men. Yan, women 8.5. Yan, magustuhan nyo to. Yan. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Yan, ang price check natin sa kabila. 1685 less 30% off. Alright, ayan o. Pwede pa to, pangharabas. Ito naman, sunod natin tong Nike Sakai. Yan o, 2285. Yan o, goods na goods pa to mga idol. Solid to. Tapos ang size nito, yan, size 12. Yan o, sa mga size 12 yan, Nike Sakai. Yan, 2285 less 30% off. Yan o, ito yung pares nyo. Yan o, goods na goods pa o. Tapos ito naman, sunod natin tong J1 na patent leather. Ganda rin ito. Quality 1.8 lang o. Yan o, goods pa yung ilalim. Check natin yung size nya. Ito mga idol o, solid na ito o. Ganda o. Solid, panalo to. Tapos size ito, size yung size 8.5. yan o, 1.8 lang, less 30% off. Ito pa mga idol, Nike Sakai. Ito solid din na ito, 1985. yan o, size nito size 8.5. yan ba, magustuhan nyo to, panalo pa to. Yan o, minimal heel drag lang siya to, wala naman. Yan, 1985 less 30. Ito mga idol, sunod natin tong Jordan 5 na low. Yan o, 1.5 lang to mga idol, less 30% off pa. Yan o, goods na goods ping ilalim o. Minimal heel drag lang siya to, wala naman. Yan, mamugustuhan to, size 7.5 mga idol o. Jordan 5 na low. Ganda ng colorway nya. 1.5 lang. Yan, ito yung pares nyo. Wow, size 7.5 oh. Solid. Yan oh. So, yun nga mga guys, dito ko na tapusin ating vlog update sa store ni Papa Tams TV. Iyan po, naka-sale na po si Papa Tams, less 30% off lahat ng mga sapatos. Yan oh, marami pa mga solid na natitira. Yan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog, God bless. Peace out.